Hey guys, ayun. Nukurugo. Penny mo ni soda naman nini. Alaway bumper 2. Nya, petak mahal na karanya. Nyawo, tikusog-kusog niya. Sus, kagastar lang ng soda. Kaya to. Ayun o. Ay, pangilas na. Pangilas na. Pero, wari guys. Amat tindatan donut, waffle, ang pong cold brew na. Ngayon, siyamutan tanan naman lemonade. Ni. Ikit kaya, ane pangilas. Manila rin buri kong abi mago bro. Ayun no, ay kakilas na lang yun yun, aluway Berto. Berto, ayan no, pati Joe yata, didinanin kayang lemonade. Ayan, pero lemon ka niyan, walo, sobrang mutaga kulay mga boss. Ay pangagilas na lang yun yun, pati buntok na kanya-kanya, piling-piling yun. Isay bay, tike. Ay, aliway, chapi lele na, okay na kanito, okay na. Ayan no, piling-piling niya, pero okay ka na yun. Okay. Lemon. Ay, nung ating kong kontak ang Berto, biya ka na po, makantayan ko ng empleyado ning balo pati panakal kong gas ginamit na gani panakal na gani ni ganun yan okay na pero piling pero pigangan na kang kiyamo nung kunang kaya pa niya masyado ang gas taro soda pero pota pandilo na ng pandilong soda ko yan kape kat mo at kanya Berto nya binepay borno ko naman niya may bialungan niya mo kunyari dininano takap mangog sa muri niya pakit ka mo kayong camera lana na santing aliwain borno ko ini kagastar lang nyo bala ko okay